मालूम नहीं है, वो आया यही था, पुलिस आगे लोगों को लेके गया। अब कहाँ का नहीं पता, यहाँ बाड़ी में आके रहने लगा, कोई जानता भी नहीं उसको इधर। नहीं पुलिस कुछ नहीं बोला, बस उसको लेके चल गया। इतना घुमाना किसी को मालूम भी नहीं उसके बारे में। हाँ पुलिस को मिला होगा, पुलिस को हम लोग बताया नहीं कुछ भी, और बताया नहीं किसी को। आया उसको लेके चले गया सब, वो भी किसी को नहीं मालूम है। नहीं कोई देखा नहीं कोई उसको यहाँ पर। आया किसी इधर ही था, उसको पुलिस लेके गया। अब कौन सा नहीं था, पुलिस लेके नहीं आया ना। नहीं বাঁকড়া উত্তর খানপাড়া করতকল থেকে মোটামুটি এই লোকটাকে আমরা চিনি না, এই নতুন এসছে তো আমরা চিনি না। হঠাৎ দেখলাম পুলিশ আসলো, কমেন্ট দিয়ে ইনকোয়ারি করেছে, করার পর দেখছি যে ক্রিমিনাল আছে, এরম তার ক্রিমিনাল এখানে হঠাৎ প্রায় আসছে আর বসবাস করছে, সব বাড়িওয়ালারা রেখে দিচ্ছে, এইটুকুই জানি। এইখান থেকে কি নিয়ে গেছে আমার তো দেখতে পাইনি, খালি এই একটা ক্রিমিনালকে তুলে নিয়ে গেছে। মানে কিছু দেখতেই দেয় না। আমার নাম শেখ মফিজুল।